Hola, bonjour, tout va bien? Aujourd'hui, notre leçon va être valeur de l'imparfait, une action habituelle ou répétée. Ça veut dire valeur ديال l'imparfait إذا فوقاش كنستعملوه ولا كنوتيليزيوه في واحد الحالات هما نشوف تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال لي كا. دونك في واحد لاكسيون اللي كتكون معتاده وابيتيه يوميا ولا ريبيتي كتعاود روتينيا. بون عطينا واحد ليكزامبل. Tous les matins, Sarah se levait à 7 heures. Elle commençait par une bonne séance de yoga, puis prenait son petit déjeuner. إذا كما كتلاحظوا عندي واحد طون كرونولوجيك ديال l'habituel ديال توجور عند الموكلي tous les matins. كتلاحظوا بأن سارة se levait, commençait et prenait son petit déjeuner. إذا هادو شي حوايج كديرهم habituel يوميا ريبيتي وبالتالي استخدمت فيهم كتطلع لي فيرب سون كونجوغي ان بارفي. بون جو باس. ملي كتكون عندي واحد لا description. Donc, premier cas, il s'agit d'un impératif, mais plutôt d'un imparfait habituel. Deuxième cas, un imparfait descriptif. Et dans la description, donc, un exemple. La jeune fille était très belle. Elle portait des habits richement brodés qui montraient son appartenance à un rang social élevé. إذن هذا كيعني بأن عندي واحد لا ديسكريبسيون وكلها صرفت الأفعال ديالها في لامبارفي était, porté et montré. إذن كما كتلاحظوا كلهم دازوا في تصرفوا في لامبارفي. Pourquoi? Parce qu'on a une description اللي هي second plan, bien sûr. لأن l'imparfait كله عندي هنايا لاكسيون ديالو كتكون عندي في second plan حنا جايين لها. المهم خلينا في هاد لوكا. هنا كتبين بأن واحد الوصف ديال واحد جون في اللي هي تري بيل زوينة. دونك ديسكريبسيون فيزيك. هنا كنشوف واحد الديسكريبسيون فيستيمونطا ديال لي فيتمون ديالها ديزابي اللي هما ريشمون غنيين مزوقين ومبرودين ومطرزين اللي كيبينوا بان كيدلوا على المستوى ديالها في البارتونانس والانتماء ديال الواحد الدرجه اجتماعيه élevée. Bon, هي élevée. Bon, troisième cas. Des actions simultanées. Il y a des actions qui sont simultanées qui sont le même temps. On a dit juge ou juge qui chiffre. Parfait. Exemple. Pendant que ma mère préparait le gâteau, je faisais mes devoirs. ملي كدير مثلا كتوجد الكاطو انا في نفس الوقت راه كنت تنسقم الواجبات ديالي. اذا في هذه الحاله كنضطر باش ندير لا بارفي. اذا تنظن كلشي واضح ما كاين حتى شي مشكل. جو باس. عندي اوتر كا الى دير عندي اذا الديرني كا عندي une action de second plan souvent interrompue par le passé simple. إذا كتكون عندي واحد لوكال اللي هي واحد لاكسيون اللي كتكون second plan يعني كنقصدو بها اللي كتكون في لامبارفي وكتجي واحد لاكسيون اللي هي في البروميير بلان بطبيعة الحال تيكون فيها باسي سامبل وكتقطع ليه داك السكوند بلان. إذا كيفاش؟ إكزومبل. ما مير بريباري لو روبا. Moi, je faisais mes devoirs. ملي كتشوفوا هادو ليزاكسيون اللي هما سيمونطاني كان ما فيهم حتى شي مشكل عادي. ملي كتوجد الوجبه او هذا ديالنا انا كندير بطبيعه الحال لي دوفوار ديالي. مي تو تاكو تيجي واحد لانتيرون واحد اللي كتقطع ديك هاد السكوند بلان اللي
je fais bien sûr l'imparfait واللي كاين l'interruption de l'action أخرى اللي كتكون بطبيعة الحال مصرفة في le passé simple tout simplement. Donc pour récapituler, donc on va dire conclusion un temps de passé juge soit اللي كدير l'interruption là de second plan ولا de premier plan بطبيعة الحال تيكون في واحد لو طون دو باسي ملي من بعد دابا نولي عاود نشرح معاكم نطرقوا لهم مزيان حتى ما كدوزو غير بريف على سميتو ما دخلينش في الستيل ديال لو ريسي مي كنعطي غير واحد الفكره لي فالور دو لا بافي غندوزو بطبيعه الحال ابري الفالور دو باسي سامبل. دونك pour conclure un temps de passé une action qui dure donc كنعرفوا واش بقات يعني un parfait duratif, une action inachevée est toujours en train de se réaliser. ما كنعرفوش بدات ولكن ما كتساليش ما كنعرفوش فوقاش toujours en train وكتبدا وكتبقى ديما غاديه كترياليزا. دونك une action de second plan souvent interrompue par le passé simple. هي دوكا اللي كنا شفنا فيها باش تبقى l'interrompu مع بواسطة premier plan et le passé simple. Donc سالينا من l'imparfait نشوفو الباسي simple. Bon, en ce qui concerne le valeur du passé simple, تنظن ما فيش شي مشكل. إذا valeur de passé simple c'est un temps de base de la narration au premier plan, bien sûr. وين تيكون في البروميير بلان تيكون فيه perturbation تيكون des actions نشوفهم دايرين. Je vais prendre 3 points pas plus يعني en bref. Donc, action brève qui interrompt une action plus longue. Exemple, ma mère préparait, second plan, il y a l'action de très longue, le repas lorsque tout à coup, la personne qui dit, il y a l'action qui est في الباسي simple اللي غادي تقطع لنا l'action plus longue. Il y a l'action qui est brève, on va la déchiffrer. L'orage éclata. Tout de suite, bref, et la lumière se coupa dans toute la maison. Et qui a dit une action longue, tout à coup, je vois des actions, ma action de deux ou la successive. وبطبيعة الحال تيكونوا اونيك ما كيتعاودوش وحده كتسالي وحده اون فوا تيرميني باسي سابق اشوفي كتنوض وحده اخرى وهادشي دو سويت وتيكونوا كلهم في لو باسي سامبل. دونك éclata في الباسي سامبل et se coupa dans toute la maison, bien sûr, la lumière se coupa dans toute la maison. Bon, action soudaine. exemple يعني كتجي واحد لاكسيون وكيكون تيجي ديما في باسي سامبل واحد لاكسيون اللي كتجي باغ اكزومبل مفاجئه او مباغته. exemple aller se promener dans la forêt, soudain il aperçut un loup. donc فجأة وبغتة يعني كان كما كتبوا لنا في لامبارفي كان عادي se promener tranquillement با مشكل كاين حتى شي مشكل الطون كالم الى اخره. mais soudain سطر على soudain 3 fois comme tout autre fois. donc واحد لاكسيون اللي هي soudain وفجأة il aperçut. اذا ما خداش واحد الوقت واحد اللحظه اللي قصيره وبريف il a aperçu un loup. donc le verbe va être conjugué au passé simple. Bon, numéro 3, action successive. Donc, on a des actions successives que nous faisons le passé simple. Quand je vous vais faire exemple, la fée rencontra un lion, prit la fuite et s'enferma dans sa maison. Comme vous voyez,
des actions successives إذا كنستعمل فيهم bien sûr le passé simple et qui sont uniques et non répétitifs. Donc تنمشيو هنا كنستعملو le passé simple. La fille rencontra un lion pris, ça unique, achevé, non répétitif et successif. Donc rencontra un lion, prit la fouette quand une commence, l'autre est terminée et ainsi de suite. Il est enchaîné, successif et enchaîné. Rencontra un lion, prit la fouette et s'enferma dans sa maison. Et que ces actions ne prennent pas beaucoup de temps, donc sont brèves, achevées, non répétitives, uniques et enchaînées. Conclusion. Bon, pour conclure, on va dire action de premier plan. Les actions de passation de premier plan. Si je fais le premier plan qui attire l'attention du lecteur ou du spectateur. Donc, action ou l'action limitée dans le temps, bien sûr il est limité dans le temps, pas comme non parfait, qui dure et qu'on ne sait pas s'il est achevé ou non. Donc, je répète, action de premier plan, action limitée dans le temps, action brève, qui ne prend pas beaucoup de temps, donc limité dans le temps, action de premier plan, action brève, achevée, unique et successive. Bon, je pense que j'ai bien expliqué et à la prochaine séance et au revoir.